हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानकु स्वागत करछि आपण मानकर फेवरेट चैनल अपडेट ओडिशा को दर्शक बंधु आपण मानक पय नै आछि आज मारुति सुजुकी रो जो डिजायर गाड़ी लॉन्च हेतला गला मास 11 तारिख नवेम्बर 11 तारिख रे जो गाड़ी लॉन्च हेतला ए गाड़ी रो अनबॉक्सिंग वीडियो मु बनेइतले जोतरे कि आपण मानकर बहुत सारा भल पाइबा थिला आ बहुत सारा कमेंट मध्य करथले गाड़ी विषय जानिया पय आ गाड़ी रो प्राइसिंग आ ओवरऑल बहुत डिटेल्स ମୁଁ ତାର ଅନବକ୍ସିଂ ଫୁଲ୍ଲି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଛି ଦେଖିଦେବେ ଆଇ ବଟନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଦେଖି ସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ସବୁ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଗାଡ଼ିର ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ମୁଁ କରିଥିଲି କି ଗାଡ଼ି ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଅଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଥିଲା ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ବି ଆସିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଇଏରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କି ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ିର ଆପଣ ଯଦି ବୁକିଂ ଦେଖିବେ ଗାଡ଼ି ଗଲା ମାସ 11 ତାରିଖରେ ମାନେ ଯେଉଁ ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି 30,000 ବୁକିଂ ମାନେ 30,000 ପ୍ଲସ୍ ଗାଡ଼ି ବୁକିଂ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଜ୍ ପର୍ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ତାପରେ ଏ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗାଡ଼ି ଯଦି 30,000 ବୁକିଂ ହେଉଛି ତ ପର୍ ଡେ ବେସିସ୍ରେ ଏ ଗାଡ଼ିର ମାନେ 1000 ପ୍ଲସ୍ ବୁକିଂ ଯାଉଛି ତାପରେ ଏ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 5ରୁ 7,000 ପିସ୍ ଗାଡ଼ି ପୁରା ବିଲକୁଲ ଡେଲିଭର୍ଡ ବି ହେଇସାରିଲାଣି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ଆସୁ ଆସୁ ବୁକିଂ କରିଥିବେ ପ୍ରି ମାନେ ଲଞ୍ଚିଂରେ ବୁକିଂ କରିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡ଼ି ପାଇସାରିଥିବେଣି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ନୂଆଲି ଫ୍ରେଶଲି ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ତ ପୁରା ବୁକିଂ ତ ଯେଉଁ 1000 ଲେଖା ବୁକିଂ ପର୍ ଡେ 1000 କଷ୍ଟମର ଆସପାସ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ତାର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ କି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏବେ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ କେତେ ରହିବ ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ଼ ଏବେ ପୁରା ବଢ଼ିଯିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର 2 ମାସରୁ 4 ମାସ ମାନେ 3 ମାସ 4 ମାସ ବି ହେଇଯାଇପାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନବକ୍ସିଂ କରୁଥିଲି ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍ର ସେ ଶୋରୁମ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ 3ରୁ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି କମ୍ ସେ କମ୍ 2ରୁ 2.5 ମାସ ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏ ଗାଡ଼ି ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବୁକିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି କହିବି କିଛି ପଏଣ୍ଟସ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଗାଡ଼ିର ଯେତିକି ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି 10ଟା ମୋଟାମୋଟି ବହୁତ ମାନେ ହେଭି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁକା ମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁକା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଡେଫିନେଟଲି ଗାଡ଼ିର ଏମିତି ଏମିତି ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୁକିଂ କରାଯାଉଛି ଫେର୍ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିବେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ମୋଟାମୋଟି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ କହିବି ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଇ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବୁକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ିକୁ ବୁକିଂ କରିବା ଫାଇଦା କ'ଣ ଏଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଣିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯେହେତୁ ଏତେ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସାରା ଇଏ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁକା ଆଉ ଟିକେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଡେଫିନେଟଲି କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ନାହିଁ କି କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଭଳିଆ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି କିନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠିକି ଡିଜାୟାର ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ସବୁ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 5 ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଅଛି ଏଇଟା 5 ଷ୍ଟାର ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତେ ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଗାଡ଼ି କୁହନ୍ତି ଏ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହାଲକା ଇଏ ଏଠି ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଏମିତି ହେବ ଇଏ ହେବ ସିଏ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ବିଲକୁଲ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ୟାର ସେଫ୍ଟିକୁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂକୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ବିଲକୁଲ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଗାଡ଼ିର ମାନେ ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ଉପରେ ସେଇଥିପାଇଁକା 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି ସେଫ୍ଟି ରେଟିଂ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆର 6ଟା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି 6ଟି ଯେଉଁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଅଛି ବିଲକୁଲ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ କଥା କ'ଣ ନା ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବା ଦରକାର ଆଜିକାଲି ସେଫ୍ଟି କୋଣରୁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ବିଲକୁଲ ରହିବା ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏ ଗାଡ଼ିରେ ରହୁଛି 360 डिग्री कैमेरा भी रोचे ए गाड़ी रे तापरे आपनकर आउ जदि देखिबे माने जो क्रूज कंट्रोल जो कहउतली क्रूज कंट्रोल तो आपण माने कोन भोला भाबरे जानि परते कहना जदि आपण क्रूज कंट्रोल माने एमती रहउची कि जिनसटा के मु जोटा ट्रायल करथले रियल एक्सपीरियंस आपन को कहउची कि गाड़ी आपण जदि लॉन्ग डिस्टेंस जाउचंती तापरे आपनकर माने बेसी गाड़ी चलाया गोटे हेक्टिक फील हुए
तो क्रूज कंट्रोल आप जो सिस्टम करेंगे हाथ में आप आराम से स्पीड को ये करेंगे आउ मैंने ब्रेक क्लच उपर गुड़ दबार भी पड़ोनी आराम से आप फ्रीली गाड़ी को गोटे लिमिटेड ये आप चल पारे गोटे लंग डिस्टेंस जब आप ये कर आ सब बढ़िया जिन हूँ जो कैमेरा लगी गाड़ी में 360 गाड़ी भितर बसिकी आपण आराम से सब जगह मैंने बिल्कुल 360 आप देखिपे गाड़ी आसपास कौन अच्छी कौन ना कारण यहाँ सब लग्जरी गाड़ी मानक आसे 360 कैमेराटा किंतु यही गाड़ी जोटा कि आप देखुए गाड़ी बहुत कम प्राइस रे लग्जरी सेगमेंट भाया ये आपको 360 कैमेरा देती तो यहाँ हूँ गोटे सबुठ बड़ माने फीचर्स आजिकल माने गोटे माने गाड़ी ये पाइका समस्त को ये 360 सब गाड़ी में न था ये कम प्राइस कि गाड़ी जेहेतु देती यहाँ हूँ गोटे सबुठ मेन पॉइंट तापर आप देखिए दर्शक बंधु एथिरे आपनकर रोची माने गोटे सनरूफ रोची तो सनरूफ आप देखुए कि जो गाड़ी मिनिमम टा माने 14-15 लाख ऊपर को हेले ही गाड़ी ऊपर सनरूफ आसे ताको जो कम मॉडल रो गाड़ी टिके सनरूफ आसेनी तो लग्जरी सेगमेंट गाड़ी ही सनरूफ आसे किंतु ये गाड़ी ये भाया गोटे जोटा कि बहुत कम अमाउंट रे गाड़ी दिया होची ये गाड़ी रे सनरूफ मध्य अच्छी जोटा कि गोटे मिडिल क्लास फैमिली सदा चाहे गोटे गाड़ी किनिया दरकार सब प्रकार जिनस सेठी क्राइटेरिया मैंने समस्त गोटे स्वप्न थाए गोटे गाड़ी किणु गाड़ी किणिकी ये करूँ आउ गाड़ी माने किणु गोटे घर गोटे गाड़ी रहा दरकार कमाना समस्त आगु कहीं ना कहीं जब जेनेरेशन देखिए साइकल गोटे जेनेरेशन थी बाइक गोटे जेनेरेशन एवं जो जेनेरेशन आसती समस्त घर जहाँ भी था न समस्ते फोर व्हीलर उपर ही ध्यान दिखती जेहेतु सनरूफ अच्छी यहाँ समस्त माने बहुत भल आ समस्ते भी भल चिंता कर गाड़ी केमती माने से किनीपारे तो नेक्स्ट आम देखिए दर्शक बंधु आम रोचे माइलेज आजिकल गाड़ी किनला एक तो सेफ्टी देखुं आ तार डिजाइनिंग देखुं ये गाड़ी तो आप जानते डुआल टोन इंटेरियर अच्छी यहाँ बहुत भल माने डिजाइनिंग भी होती गाड़ीटा ये सब जिनस हूँ कौन ना आउ गोटे जिन हूँ माइलेज माइलेज ये 24+ माने देखिए गोटे लिटर ये आपंकर 24+ किलोमीटर ही गाड़ी जीव तार सीएनजी वर्सन कथा तो किसी डिस्कसन कहीं से है कि मत पर्यटन किसी अपडेट मिलनी जदि मिलला देन आपन को आ गोटे भिडियो जनवाई ट्राए करी किंतु आप देखुए ये जो आपंकर अच्छी 24+ माने जो किलोमीटर ये जीव गाड़ी रन कर गोटे किलोमीटर या बड़ कथा किसी ना आजिकल नॉर्मल गाड़ी 15-16 किलोमीटर माने ये डिजायर गाड़ी देखा माइलेज कि 22-23 देखा 22 भितर ही रही जाता ये 24 क्लेम कर 24-24 ही देखो जो मैंने गाड़ी रिसेंटली नहीं जो जहाँ को पचारे चेक कर भी कहते तो या भल कथा दर्शक बंधु ये गाड़ी गोटे सब मेन खासियत पॉइंट हूँ कि जोटा कि मारुति सुजुकी सर्विस सदाबले भल मिलता है तार पार्ट्स पत्र बिल्कुल माने सदाबले मिलता है गाड़ी जो जहाँ लोक कह कथा जहाँ मुझे देखी से ये गाड़ी डिमांड से आहरी बढ़ी जाऊँगी आउे ये गाड़ी जब प्राइसिंग पॉइंट को आम डिस्कसन करवा ताले प्राइस आप देखिए गाड़ी प्राइस आपंकर माने 6,79,000 स्टार्टिंग हो जाऊँगी आपंकर ये गाड़ी जदि आप एक्सोरूम प्राइस रहा जो आपंकर सब माने प्राइस देखला बेलू मोटामोटी से 9.5-10 लाख पाखापाखि आसूँ कि ऑटोमेटिक 12 लाख 14-15 हज़ार स्टार्टिंग माने हो जाए गाड़ी भी तो ये टाइप माने गाड़ी प्राइसिंग जो आप पचारे मत कि गाड़ी प्राइसिंग केते कौन रोचे जदि आप गाड़ी किनापी चाहूँगी कि माने आप प्लान कर खाली तो वीडियो देखीदे मैंने आप निजे जातु शोरूम को जाकि आप गाड़ी ट्रायल करूँ आहरी डिटेल्स बुझुँ आपंकर जहाँ भी डाउट अच्छे निजे प्राक्टिकल गाड़ी को चलैकी गाड़ी को पूरा टेस्ट करूँ तो टेस्ट ड्राइव तो किसी सेमती माने आपको प्राइसिंग भी लगुनि जदि आप ये गाड़ी किनापी चाहूँगी गाड़ी को टेस्ट ड्राइव नियंतु आराम से आपंकर जहाँ भी क्वेश्चन अच्छी करूँ जो सेल्स एजेंट रोचन सहित आदि किनापी चाहूँ गाड़ी किणत कमेंट मत डेफिनेटली जनइबे जदि आप गाड़ी किणुच्च मत भी खुशी लगे मैंने मुझे गाड़ी कार रिव्यू विषय वीडियो बनाए कि फास्ट टाइम बनई आपंकर भल पाइबा देखिकी मत भी लगुच कि माने आउ किसी गाड़ी रिविल करे जो गाड़ी की माने आपन सुइटेबल हम कि आउ किसी लग्जरी सेगमेंटर गाड़ी जो गाड़ी माने देखुची नेक्स्ट आप कमेंट करी जनइबे को गाड़ी आप देखापी चाहते डेफिनेटली बनवाई ट्राए करी आउ तो ये थिला मोटामोटी आपंकर 10-12टा जहाँ पॉइंट थिला जोटा कि आपको जनइली कि माने केमती मारुति सुजुकी माने ये रोचे तार प्राइसिंग कौन रोचे तार माइलेज आउ तार माने सेफ्टी कौन पाई गाड़ी पर डे बेसिस माने 1000+ लोक बुकिंग कर माने गाड़ी वेटिंग पीरियड केमती बढ़ीगला जदि आप किनापी चाहूँ डेफिनेटली किनीपारे गोटे लग्जरी गाड़ी ये भाया लगुच कम बजेट रे गोटे मिडिल क्लास फैमिली पाइका बहुत भल गाड़ी यहाँ रोचे
ସେଥିପାଇଁକା ଏଇ ଗାଡ଼ି ପର୍ସନାଲି ମୁଁ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ୟାର ଚେକିଂ କରୁଥିଲି, ତାକୁ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନେଇକି ଇଏ କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ସବୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଏଇଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣ ମୋରି ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଉଁ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୋତେ ମତଲବ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟ କଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ରିପ୍ଲାଏ ଦେବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଉ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବି ମଧ୍ୟ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।